Kwenye video hii ya leo ninaenda kuonyesha jinsi ya kucheza walking bass, yaani bass ambayo unafinya vitu vingi, si ile bass ya kitu kimoja kimoja. Na ili niweze kukuonyesha vile inafanywa, wacha niweke hii instrumental. Inaimba ya hiyo damu. Hiyo ni 4. Kwa hivyo hivi ndio inachezwa. Acha niongeze volume kidogo. Unaona vile inachezwa? Kimsingi chenye ninacheza ninafanya hivi. Si ni 1 2 3 4 5 alafu 6. Nafanya hivi. Nikiwa kwa 1, kabla niende 4, ninafinya 3 kwanza, alafu naenda 4. Alafu kurudi 1 unafinya 2 unarudi 1. Yaani nataka kuenda 4, naanza na 1, alafu 3, alafu 4, alafu unaweza finya 2 ukirudi 1. Au pia unaweza fanya hivi, ukiwa kwa 1 umebonyeza hivyo 1, alafu unafinya 3, alafu 4, alafu kuenda 1. Sasa uendi 1, unaenda huku kwa 5, na kuenda huku kwa 5 utaweza fanya kitu kama utafinya hii na hii kuenda 5. Yaani 1 4, alafu unaona, yaani alafu sasa 5 yenyewe utafinya hii hivi. Sasa 4 1 5, alafu 6 5 4, alafu unaona 6 5 4. Unaona, yaani ukiwa 1 4, alafu 1 3 4, alafu 1, alafu 5, alafu unaona, alafu acha nikuonyeshe. Naelewa. Alafu hapo unaenda 6 5 3 alafu 4.
alafu naweza enda hivi, unaona hiyo ni 1 6 5 unaona. Ukiwa kwa 1 kabla uende 4 unafinya 3, yani 1 3 4 1 5 6 5 3 4, unaona. Alafu hivi, unaona 1 3 4 1 5 6 5, alafu unaweza enda hata, unaona, yani alafu kwa hivyo ni hivi 1 3 4 5 ambayo bado ni 1. Kumbuka ni hivi, alafu hebu tuende na instrumental. Hivi ndio running bass inachezwa. Alafu kwa hivyo kimsingi hivyo ndio inachezwa, lakini kama haujaelewa nitatengeneza video nyingine tena kukuonyesha jinsi ya kufanya tu hivyo. Ukiwa na maswali yoyote kuhusiana na keyboard, waacha hapo chini kwenye comments. Asante sana kwa kutazama Worship TV.